Bonjour تاسع معكم مدام مها. Je suis à la page 54 unité 3. أنا بالصفحة 54 الوحدة الثالثة production orale. خلصنا الكومبريهنسيون اورال استيعاب الشفهي وجينا على التعبير الشفهي. دايما استيعاب شفهي بيجي بعده تعبير شفهي، استيعاب كتابي بيجي بعده تعبير كتابي. تتذكروا كان درسنا عن تذكروا منيح شو كان العنوان؟ quel est le titre de notre unité؟ c'est متذكرين هالكلام؟ أكيد متذكرينه. c'est la culture. Voilà le titre, la culture. درسنا عن الوحدة كلها عن الثقافة. الثقافة من فن، من موسيقى، مسرح، رسم، تمثيل، إخراج، كل شي بيتعلق بالثقافة. نحن اليوم رح نحل l'expression orale أو production orale. Observe les photos et associe les informations de la colonne A avec les noms de la colonne B. لاحظ الصور التالية ثم صل معلومات العمود A مع أسماء العمود B. Regardez les photos. Ce sont les photos de qui? Vous connaissez celle-ci? Je suis sûre. أنا متأكدة بتعرفوا هي. C'est فيروز la chanteuse libanaise المغنية اللبنانية. Et celui-ci, vous le connaissez tous, كلكم تعرفوا. C'est دوريد لحام. دوريد لحام l'acteur syrien الممثل السوري. Et celui-là est un poète syrien شاعر سوري نزار قباني. ما بعرف إذا حدا من بيناتكم قرأ قصائد إله. Celle-ci, vous écoutez ces chansons؟ سمعاني شي أغانيها؟ c'est Céline Dion. Céline Dion مغنية، c'est une chanteuse canadienne مغنية كندية غنت بفيلم التيتانيك. إذا سمعتوا عن فيلم التايتانيك اللي هو التيتانيك، هي كان الأغنية الشهيرة اللي كتير شهرتها كانت هي اللي عم تغنيها. Celui-là est un auteur كاتب écrivain كاتب مؤلف et poète وشاعر. اسمه son nom est Victor Hugo. فيكتور هيغو هو كاتب مؤلف يعني وشاعر، بس هاد du 19e siècle، هذا من القرن 19. هدول معاصرين من القرن 20، بينما فيكتور هيغو هو من القرن 19. Donc on va associer les informations de la colonne A avec les noms de la colonne B. C'est une chanteuse canadienne. Qui est la chanteuse canadienne من كندا؟ من هي المغنية الكندية؟ C'est Céline Dion. Donc, C. C'est un écrivain français très connu. إنه كاتب فرنسي مشهور جدا. C'est un écrivain français très connu. C'est Victor Hugo. Donc, 2 E. 3. C'est un acteur syrien. acteur syrien ممثل سوري. C'est دوريت لحام. 3. C'est A. 4. C'est un poète syrien.
شاعر سوري. C. نزار قباني. D. 4 D. C'est une chanteuse libanaise très célèbre. إنها مغنية لبنانية مشهورة جدا. C. فيروز. B. 5 C. B. Donc chanteuse مغنية، chanteur مغني. لو كان مغني كنت ما حطيت الاس والاو، حطيت اخ مثل هون. chanteur مغني. c'est un chanteur مغني. c'est une chanteuse مغنية. canadien كندي بدون ان او. كندي. canadienne كندية. للماسكولين canadien. للفيمينين canadienne. Céline Dion, c'est une chanteuse canadienne. Un écrivain français très connu. كاتب فرنسي مشهور جدا. Victor Hugo est un écrivain français très connu. Français فرنسي. Française فرنسية بحط لها أ. C'est un acteur syrien. ممثل سوري. دريد لحام est un acteur syrien. acteur ممثل. actrice ممثلة. acteur ممثل. actrice ممثلة. syrien سوري. syrienne سورية بحط ان تاني و مثل هون. بلا ان او masculin avec un e féminin. C'est un acteur syrien. C'est une actrice syrienne. C'est un acteur syrien. C'est une actrice syrienne. هدول معلومات إضافية عم بعطيكم إياهم بس لنتقوى أكثر بالمذكر والمؤنث. C'est un poète syrien. شاعر سوري. نزار قباني est un poète syrien. syrienne سورية. syrien سوري. C'est une chanteuse libanaise très célèbre. Férouz est une chanteuse libanaise très célèbre. إذا بدي أعملها masculin بصير c'est un chanteur libanais بدون e très célèbre ما بتتغير. Férouz est une chanteuse libanaise très célèbre. Passons à l'exercice B. ننتقل للتمرين B. Complète le texte avec les mots suivants. أكمل النص بالكلمات التالية. Ces chansons. أغانيها أو أغانيه أو أغانيها. على مين عم نحكي بعدين بنشوف. Connu معروفة. féminin singulier. féminin علامة الأ والإس علامة الجمع. يعني الكلمة اللي ترجع لها لازم تكون féminin pluriel. جمع مؤنث. sa voix صوتها أو صوته على حسب أنا عن مين عم أحكي. célèbre مشهور أو مشهورة. grande طويلة أو كبيرة أو طويلة حسب الجملة. ces chansons هي pluriel جمع. féminin singulier جمع مؤنث. connu féminin singulier adjectif صفة. sa voix nom اسم féminin singulier مفرد مؤنث. célèbre adjectif féminin ou masculin مشهور أو مشهورة للمذكر والمؤنث. grande بس للفيمينين singulier لأنه eux. Lara Fabian est une chanteuse belge
très ailées et blondes. Son traits chez les jeunes, car elles sont pleines de sentiments. Le public aime parce qu'elle est très douce. كتير مهم وده حل هيك تمرين انتبه لقبل الفراغ وبعد الفراغ لحتى أراقب إذا ما فهمت أعرف أتأكد من صحة شغلي. Lara Fabian est une chanteuse belge. هي مغنية بلجيكية de la Belgique. La Belgique, Belgica. Une chanteuse belge مغنية بلجيكية. Très كتير كتير شو très célèbre. Très célèbre. هاي 1 2 3 4 5. Donc, Lara Fabian est une chanteuse belge très célèbre. كتير مشهورة. طالما هي فيمينا سينجولير وأنا بدي أوصفها بدي أختار صفة ما بختار جراند. هلا أنا ممكن أقول تري جراند يعني كتير طويلة بس بعدين إذا كفيت بكتشف إنه أنا كنت غلطانة ولا بنشوف ليش لازم ننقي هالصفة هاي بس واحدة من هالتنتين لأنه هي نو اسم وهي فيمينا بلوريال جمع مؤنث وهي نو أنا بدي adjectif ما عندي adjectif غير هالتنتين والثالثة هي جمع. Donc Lara Fabian est une chanteuse belge très célèbre. Lara Fabian هي مغنية بلجيكية مشهورة جدا. Elle est blonde وشقراء. بلون بدون أشقر. بلوند شقراء معناتها هي بدنا نحط adjectif grande طويلة وشقرة. Elle est grande et blonde طويلة وشقرة. Son très son الفيرب بدي sujet بدي نو بدي اسم يكون بدي يكون pluriel بدي اسم يكون جمع ما عندي اسم غير هالتنين بالجمع. لا اسم لا ما عندي غير هاد وهاد بدي أنا جمع هذا singulier هذا pluriel ما في قدامي غيره فمعناتها سي شانسون أغانيها كتير شو معروفات. كتير معروفات أغانيها كتير معروفات. Ces chansons sont très connues. أغانيها كتير معروفة chez les jeunes عند الشباب. Car لأنه elles sont pleines de sentiments لأنهم ملانين أحاسيس. أغانيها بحبون الشباب لأنه الأغاني مليئة بالأحاسيس بالمشاعر. Le public الناس الجمهور aime بحب شو بحب صوتها sa voix. 3 الجمهور يحب صوتها parce qu'elle est très douce لأن صوتها ناعم جدا. Le public aime sa voix الناس بتحب الجمهور بحب صوتها parce qu'elle est très douce لأن صوتها ناعم جدا. Donc Lara Fabian est une chanteuse belge très célèbre. Elle est grande et blonde. Ses chansons sont très connues chez les jeunes car elles sont pleines de sentiments. Le public aime sa voix parce qu'elle est très douce. J'ai fini la page 54. كنتم مع مدامها كنتم مع مدامها بنشوف بعضنا
À la prochaine fois بالمرة الجاية au revoir.